हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि विकास ब्लॉग को आपको स्वागत आशा करছি ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖାଇ ପାରୁନଥିଲୁ କାରଣ ଆମର ଏ ହୋଟେଲଟା କାମ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଉନଥିଲା, ଏଡ଼ିଟିଂ ବି କରିହେଉନଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମର ହେଇଗଲା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହୋଟେଲରେ କଷ୍ଟମର ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ପଠାଉଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए भूलिए चलो देखा तेरे आम भिडियो सब कस्टमर केमती कौन आसती हिसाब से आपण भिडियो देखू। भिडियो देखिले आपण लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। ये देखु आमर केमी कस्टमर आसुन देखु शगड़ गाड़ी नहीं आम जलखिया टिफिन खायापी आम टिफिन सेंटर भी खोला टिफिन ए आरंभ है। अल्प दिन आरंभ है। मिठा पिठा भी बना घर कम भी अल्प कि भल कि हबार अच्छी। देखु आम कस्टमर मैंने सब आस शगड़ गाड़ी नहीं बलद देखुं केते हेवी हेवी बलद देखते बलद देखला भाया बलद है। देखो ये आमर होटेल खोला देख यहाँ खोला है टाइम टाइम खोला हम आगे टिफिन कमटा सरू टिफिन कम सरला होटेल से चलो आगे देखो टिफिन खायापी के कस्टमर सब आसती देखु आपर आम आसलु देखापी कौन आसते देखी पचार आसलु आ पचारू जे गणेश गणेश बसाणी आसते स्पेशल डका गणेश बसाणी आग पचर ये सब चलुले देखो के सुंदर ये बलद बलद गुटाक दाम बुझिलु सब देखो 80,000 90,000 लक्ष टका विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मत पचार कि कौन आई मुझे कहली कि सी आसती स्पेशल गणेश बसाणी गणेश बसाणी कर जस्ट ए आसिले सकाल सकाल जलखिया करने पाखे गोटे जनकर बड़ गणेश भसाणी होता भसाणी है ये आसले से डका होता आसते देखिए आम होटेल होटेल कस्टमर आसगला टाइम है खाया टाइम देखु गोटे गोटे कस्टमर आसिले खायापी लेडीज कस्टमर 2 जन आसते खायापी खाइले कौन कौन भाज कौन कौन सी खाଇବା ठीक ठाक ଅଛି ତ हिसाब पत्र कर खाई गले भाउज बस भल हैंडल भी कर फास्ट अच्छे हाँ चलो देखा भितर कौन हो किचेन रे ये देखो ये आम किचेन यहाँ हूँ गरम करने यंत्र अच्छी आईटा देखो खाना रोज ये आम चूल्हा यहाँ मसला मसली सब रोज इथर बारटा जावाई हल उतरु एपटे देखते धुआ धुई कुरुक्षेत्र विश्वरूप सखा अर्जुन देखाई कही उठा गांडी किचन पूजा जरूरत होगी पंडा महाभारत कौन कर युद्ध मु नड़िया कटा हो महाभारत नड़िया कटा पथरी गाड़ी नहीं पथरी
ଏଇ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ବସିଲେ ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମର ଖାଇବା ଦେଲା ପରେ ଏଇ ସବୁ ଖାଇବା ବସିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି ତ ଭାଉଜ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଭାବୁଛ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛ ନା ନାଇଁ ରସି ଗୋଟେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ରସି ପରେ ଟିକେ ଖାଇବେ କାରଣ କେତେବେଳେ ଯଦି କଷ୍ଟମର ପଳେଇ ଦୁଶାସନ ହାତେ ମୁହିଁ ପାଞ୍ଚାଡ଼ିଲା ଛିଛି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା ନିବାରିଛି ଭଣଜାରୁ ପରେ ମାମୁ କଂସକୁ ମାରିଛି ମାମୁ ରୂପେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଣଜା ନାସିଛି ଅର୍ଜୁନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନଚେଇଛି ରଥରେ ତା ପୁଣି ମୁହିଁ ସାରଥି ସାଜିଛି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ବାଙ୍କୁ ବାବୁ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରବି ରବି ରିପିଟ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ ପିଲାଟା ଆଉ କିଛି କହୁନି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମୋ ଲାଗି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମୋ ଲାଗି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରୁଥାଅ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥାଅ ମୁଁ